Srangsalo Hayung Hani Bwsarokni Salno Rugwi Tipra Motha TWF YTF the TISF Simna Block Committee ni Saktharmung bai Hezamara Community Hall Nogo Khlaijakha World Indigenous Day Pandao Naruwai Wngwi Manjakha Amchaini MLA Brishaketu Debbarma MLA Ranjit Debbarma EM Rabindra Debbarma te EM Runiel Debbarma Naithothok Hayung Hani Bwsarokni Sal Bisipurumno o Salno Khatung Khajani Bisingtwi yasago hasteni joto Tipra sarok abo haikeno taglaibo Srangsalo Hayung Hani Bwsarokni Salno Rugwi Tipra Motha TWF YTF te TISF Simna Block Committee ni Saktharmung bai Hezamara Community Hall Nogo Khlaijakha World Indigenous Day Aboni Srangsalo Hayung Hani Bwsarokni Salno Rugwi Tipra Motha TWF YTF te TISF Simna Block Committee ni Saktharmung bai Hezamara Amchaini lahar kitingwe Khlaijakha himboto poila khwai jomuni ni simi rally chengoi Hezamara Community Hall buskang jora Khlaijakha himboto rally wo lukurok bebaksha himkha Amchaini MLA Brishaketu Debbarma MLA Ranjit Debbarma EM Rabindra Debbarma te EM Runiel Debbarma Manjakha Tipra Motha Simna Block Committee ni President Nirmal Debbarma Mohanpur Block Committee ni President Debbarma akosong যে হিমলাই মানে মেন উদ্দেশ্য তামো মেন উদ্দেশ্য তো সারা ওয়ার্ল্ড ন সিনি সুন্দর বসং এবা ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনাস যে হিনি পালিজা কম অমনি সাথে সাথে সিনি হাসতে হব সিনি ত্রিপুরা হাসতে হব সারা ত্রিপুরান পাইলে দङ ও ইন্ডিজিনাস যে নিসাল হাইকিনো সিনি হেজামারাবো অজরাবো রেলি কাইছেন বিसिंगtwi जों ও ইন্ডিজিনাস যে নো সলিডারিটি খুবই এবং নো সেলিব্রেট খাই जों रेलि हिमलाय दङ अ रेलि नियागुलो हल बगाय प्रग्राम नाय अमनो जों सारा बोसोर न प्रति बोसोर न अबल इंडियन जेनो पालियो ताकले बाहायगेनो हमदम के जों सिनि आमचाया पालिले दङ যে তিনি হানিকো সারং মানে সালনো তো তিনি হিমলাই क्या अबनि मेन माने लोकरंग तामो मेसेज नामो जों अबनि लोकरंग अमनो मेसेज दं नामो जों हायकेनो जों थानजाके एकलयके सिनजे ट्रेडिशन न सिनजे कानमुं न सिनजे चामुं न हायकेनो जों प्रिजार्भ मातनाय हायकेनो जों सिनजे तिप्रा सांमानि जों न प्राउड फेमातो World Indigenous Day angkha chini identity no जों नारगनानि chini kanmun chumung no जों kemati jorawo o World Indigenous Day abo johante jati songo ঘোষণা khai saklai rika apuruni simino pithibini jotto indigenous people ro omono o salno borombi palayo Tipra hasteobo bisi polokma romoi o salno palai tongo o salo जों chini kanmung chumung chini traditional rignai risa tai chini risaro langaro ba gobang ma ke onek kisuno no teino जों oro tini lukorangno phunugoi जों oro himlayo ga ang saloni naima khai mose je indigenous day salpalai kha mane no moya je जों o salno ama haino palai kha omoniya Kokmkha chini identity no rokha khlainani bagai ebang sara bichobo indigenous people lok busuk tong ba borongni traditional dress tamo boni sini mungno जों phunungna bagai no जों monongko khayo 1997 no Geneva wo puila ang thangka ekai thangai aro chini Tipra hani kokno saka eka aro speech rikha 3 minute moton engka kamti kheno prothom जों Tipra sarok hayungo जों sinjangmani mankha eka omoti haikeno tabukbo Tipra hastebo जों chini mungno phunungnani bagai chini identity no जों muthangna rangnani bagai chini kanmung chumung chini tuimung rok da chini langa kherengba ka banner omtira kobang ma tuyui जों chini ko procession जों khaitongo tangkha khlayo mobai chini Tipra sarokni hukumu komor thangmani no जों kaisa muitu manai जों muthangai manani Aboni yagola Hezamara Community Hall Nogo Khlaijakha World Indigenous Day Pandao Naruwai Wngwi Manjakha Amchaini MLA Brishaketu Debbarma MLA Ranjit Debbarma EM Rabindra Debbarma te EM Runiel Debbarma Manjakha Tipra Motha Simna Block Committee ni President Nirmal Debbarma Mohanpur Block Committee ni President Debbarma akosong Pandao Kogna Rukha TTAATC ni EM Rabindra Debbarma
tamri bagai tini Hayung Bwsarokni sal tini Khlaijakha Sengkha kaisa bosongni borok Sengno kabangma jagao Adivasi tribal Indigenous omai khaye chung jagai no chung sini jagai to manu bisi kolopma o পৃথিবী হায়ুংনি প্রায় 7,000 শুধু চুঙ্গাই কক বরক সানাই 7,000 তো মমতে কক সানাই রকম বলি যে অধিকার বলি যে মানতাই সপ্তাই বড় যে সেপ্রাজাক তমানি আবন তুই হায়ুংনি গোবাং মা দেশ country omai khlaye borok sani phailaimang 1982 সালত প্রথম আসুখা আমনি পরে ন 1984-94 omai keka রাষ্ট্র সংঘব স্বীকৃতি মানখা হায়ুংনি omai gai prai 7,000 basa-basi kok sanai rokno sengno indigenous seng nobar bai tui bai hapung bai hatai bai gedalai tongai jat seng hai kuti India o tabo prai 9 kuti ni upor tabo ko seng hai indigenous tongo jara bagano samtangai rok Barat kabangma jagao jara tongai rok kabangma nini Madhya Pradesh Uttar Pradesh mani India o kabangma jagano chung hai indigenous borok to nini Kashmir theke Kanyakumari Himachal Pradesh jagai tini hai salok kabangma borok omai ke borok tamri bagai chuma palai tini রাষ্ট্রসংঘ সাকলাই রিমানি পরে তাবুক সিনি মানথাই সব টাইনো তুইয়ে গোবাং মানো সিনি মানথাই সব টাইনো তুইয়ে কেবাঙ্গাই আছে কুরিনি থাক গোবাং মাসিং সাকলাই জাঙ্গাখা হিন্দি সানাই রবাই কবাঞ্জি সানাই রবাই গোবাং মা বাসা-বাসি রবাই Shanghai jara Adivasi Indigenous খুব সাতক মন পুরো অধিকার করে চিনি কক সানানে অধিকারে কান্নানে অধিকার করে কোন জায়গা জোর খাইয়ে বুইনি জাতিনি কক বুইনি কানমুং বুইনি চামুং বুইনি লোংমুং আবো জোর খাইনো চিনি সাকা ফিনি যাবে abo haikene World Indigenous Day Pandao kok Naruwai Amchaini MLA Brishaketu Debbarma Tini tam desa, tini ka International Day of World Indigenous People. Pandao, Manjakha, jotono no wasi bino, hambai resuanu joto adom rokno, norokno kena salsao faika. Tei tabu, je tongi tongai, o hol bisingo jotono no ani thaksan ma tei hambai yapar. Norokno ang বুঝলমানি বাকি চাইতো নাই যে তিনি সাতটা বিভাগে ছিলেন শুধু ত্রিপুরাও শুধু ইন্ডিয়াও সিমিয়া সারা পৃথিবী অসংসার তিনি হাই সালো जों हाय हानि मालिक रक बरं indigenous peoples ni ortho tamba indigenous peoples ni ortho hongka hani nokha go prithibio जों Tipra hayno gobangta lukurok tongo je hani nokha o hawo जोंनो puilani simi tongo tabuko tongui tongo जोंनो o hani nokha जों o hawo
184 जना महाराजा रुल Khlaijakha tabuk sini bubagra महाराजा हिंथानो महाराजा नि रुल चलिया डेमोक्रेटिक एकेबा गणतंत्रनि देश उमानि बागै बे तिनिनि हाय सालनो सुंतांगै हहम ददमखाय पालाय जायैखाय जेनेबालो 1982 सालो आसुगै यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन माने UNO 1982 सालनि सिमिनो ओ वर्ल्ड नि जे पृथ्वीनि जे संयुक्त फारि बाक्सा हायबा हानि मालिक जे नखर थंनाय रक बरफनि दिनैनि हाय सालनो 9 अगस्त नो जों हहम ददमखाय वर्ल्ड नि चिनि बरफ रक जे खुंथाय बारा हायबा चिनि इंडिजिनियास बरफ रक ओ सालनो जों जरा ST हिंजानाय रक बरफ पालाय गतिनि चुंबो ओ हानि नक फांगै तिप्रासांगै ST गै सुदु जों तिप्रासा देबरमा जमातिया रिया काइपें त्रिपुरामो हैया जों साइमानो जागा ST गै नि उरां दङ सावताल दङ मुंडा दङ अमाहाय गोबां मात्राय चिनि इन्डियाआवबो दङ बरफो दिनैनि हाय सालनो International Day of World Indigenous Peoples ni सालो बरफो अमाहाय गै गोबां Hayung Hani Bwsarokni salno Rugwi asalo dangsa sakao Naruwai Rosabmung Musamung tei dal bidal hukumo Pandao Hezamara ni sime onimes ni kokthum chini khorang